दोस्तों, करबला का युद्ध 10 मुहर्रम 61 हिजरी मुताबिक 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को हजरत इमाम हुसैन और यजीद की हजारों की फौज के बीच लड़ा गया था। करबला की जंग दुनिया के इतिहास की ऐसी पहली जंग थी जिसमें एक तरफ 30,000 की सेना थी और एक तरफ सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और बीमार लोग शामिल थे। इन 72 लोगों ने करबला के मैदान में अपनी जान कुर्बान करके दुनिया वालों को जिहाद का असली मतलब बता दिया। हम आपको बता दें कि करबला के मैदान में वैसे तो इमाम हुसैन के काफिले से 72 लोग शहीद हुए थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के साथ साथ आपके घर से और कौन कौन लोग शहीद हुए थे, यानी कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के घर से कितने लोग शहीद हुए थे और उनके क्या क्या नाम थे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, हज़रत अब्बास। दोस्तों, करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन की जो छोटी सी सेना थी उसकी कमान हज़रत अब्बास के हाथों में ही थी। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन के छोटे भाई थे। करबला के मैदान में जंग के दौरान हज़रत इमाम हुसैन की जो सबसे छोटी बेटी सकीना थी उसका प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा था। हज़रत अब्बास सकीना के लिए पानी लाने की कोशिश में हज़ारों यजीद की सेना को चीरते हुए फुरात नहर तक पहुंचे और पानी का मस्क भरा, लेकिन जब वो पानी का भरा मस्क लेकर वापस आ रहे थे तो जालिमों ने उनको चारों ओर से घेर लिया और उनका एक हाथ काट दिया। हज़रत अब्बास ने पानी का भरा मस्क अपने दूसरे हाथ में लिया और खेमों की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन तभी किसी ने हज़रत अब्बास के दूसरे हाथ पर वार कर दिया और उनका दूसरा हाथ भी काट दिया। उसके बाद भी हज़रत अब्बास नहीं रुके, उन्होंने पानी के भरे मस्क को अपने दांतों में दबाया और खेमों की तरफ दौड़ने लगे। तभी उन जालिमों में से किसी ने हज़रत अब्बास पर पीछे से वार कर दिया और उन्हें शहीद कर दिया। नंबर 2, अब्दुल्ला बिन अली। दोस्तों, अब्दुल्ला हज़रत अली और जनाबे उम्मुल बनीन के बेटे थे और यह हज़रत अब्बास के छोटे भाई थे। जब करबला के मैदान में जिहाद शुरू हुआ और औलादे हज़रत अली हक के रास्ते में कुर्बान होने के लिए मैदान में उतरे तो अपने भाइयों में से हज़रत अब्बास ने सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला को मैदान में भेजा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अली मैदान में गए और बहादुरी से लड़ते रहे। हनी बिन साबित की तलवार से फिर आप शहीद हुए। नंबर 3, उस्मान बिन अली। दोस्तों, उस्मान बिन अली भी हज़रत अब्बास के भाई थे। यह अब्दुल्ला बिन अली से छोटे थे। उस्मान बिन अली को हज़रत अब्बास ने अब्दुल्ला की शहादत के बाद में मैदान में भेजा। करबला के मैदान में उस्मान बिन अली ने दुश्मनों से जमकर लोहा लिया। आखिर में लड़ते लड़ते खोली बिन यजीद की तीर से शहीद हुए। नंबर 4, जाफर बिन अली। दोस्तों, जाफर बिन अली उम्मुल बनीन के सबसे छोटे बेटे थे। उस्मान बिन अली की शहादत के बाद हज़रत अब्बास ने जाफर बिन अली से कहा कि भाई मैदान में जाओ और हक परस्तों की इस जंग में अपनी जान न्यौछावर करो। उसके बाद जाफर बिन अली मैदान में गए और अपनी बहादुरी की गाथा अपने खून से लिखकर हनी बिन साबित के हाथों शहीद हुए। नंबर 5, अली असगर। दोस्तों, अली असगर हज़रत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे थे। इनकी उम्र महज 6 महीने थी। हज़रत अब्बास की शहादत के बाद करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन ने एक ऐसी कुर्बानी दी जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक मिलना मुमकिन नहीं है। हज़रत अब्बास की शहादत के बाद इमाम हुसैन अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को करबला के मैदान में लाई। हज़रत अली असगर का पानी न मिलने की वजह से, यानी कि प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। पानी न मिलने की वजह से अली असगर की माँ जनाब रबाब का दूध भी खुश्क हो गया था। हज़रत अली असगर के लिए इमाम हुसैन ने दुश्मनों से पानी तलब किया तो इसके जवाब में हुरमला नाम के एक मशहूर तीरंदाज ने एक ऐसा तीर छोड़ा जिसको बड़े बड़े हाथियों को मारने के काम में लिया जाता था। वो तीर जाकर सीधा हज़रत अली असगर के गले पर लगा और वो अपने बाबा हज़रत इमाम हुसैन की गोद में ही शहीद हो गई। नंबर 6, हज़रत अली अकबर। दोस्तों, हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े बेटे थे जिनकी उम्र लगभग 18 साल थी। उस्मान बिन अली की शहादत के बाद हज़रत अब्बास ने हज़रत अली अकबर को मैदान में भेजा। अली अकबर ने इतनी कम उम्र में भी दुश्मनों का इस तरह से डटकर सामना किया कि अली अकबर की बहादुरी को देखकर दुश्मनों के भी छक्के छूट गए। आखिर में बहादुरी से लड़ते हुए हज़रत अली अकबर भी शहीद हो गए। नंबर 7, कासिम बिन हसन। दोस्तों, हज़रत कासिम इमाम हुसैन के बड़े भाई हज़रत इमाम हसन के बेटे थे। हज़रत कासिम की उम्र लगभग 13 साल थी।
اتنی کم عمر میں بھی حضرت قاسم نے اپنی ہمت اور بہادری سے کربلا کے میدان میں ایسی لڑائی لڑی کہ جس کو دیکھ کر یزید کی فوج کے بھی چھکے چھوٹ گئے۔ حضرت قاسم کی بہادری کو دیکھ کر عمر بن سعد جیسے بڑے پہلوان کو حضرت قاسم جیسے کم عمر کے سپاہی کے سامنے آنا پڑا، اور پھر آخر میں اس ظالم نے حضرت قاسم کے سر پر تلوار مار کر انہیں شہید کر دیا۔ نمبر 8، حضرت اون و محمد۔ دوستو، یہ دونوں حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ امام حسین کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت اون امام حسین کی چہیتی بہن حضرت زینب کے سگے بیٹے تھے، جبکہ محمد کی ماں کا نام خسا بنت صفیق تھا۔ ان دونوں بھائیوں کی دیکھ بھال حضرت زینب نے اس طرح سے کی تھی کہ لوگ ان دونوں کو سگا بھائی ہی سمجھتے تھے۔ یہ دونوں بھائی کربلا کے میدان میں ساتھ گئے اور دشمنوں سے جم کر لوہا لیا، لیکن آخر میں ان دونوں بھائیوں کو ظالموں نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ نمبر 9، عبداللہ مسلم بن عقیل۔ دوستو، حضرت عبداللہ مسلم بن عقیل بھی امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ حضرت عقیل کے بیٹے تھے۔ ان کی عمر بھی شہادت کے وقت بہت کم تھی، شاید 4 یا 5 برس کی رہی ہوگی۔ جب کربلا کے میدان میں بیٹے حضرت علی اکبر کی لاش امام حسین سے نہ اٹھ سکی تو آپ نے بنی ہاشم کے بچوں کو مدد کے لیے پکارا، تو اس وقت عبداللہ بھی خیمے سے باہر نکل گئے تھے۔ اسی سمے عمر بن ثابت نے عبداللہ کی طرف ایک تیر چھوڑ دیا۔ عبداللہ نے اپنے ماتھے کی طرف تیر آتا دیکھ کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ تیر عبداللہ کے ہاتھ کو چیرتا ہوا ماتھے پر جا لگا۔ اس کے بعد ظالم نے دوسرا تیر چھوڑا جو عبداللہ کے سینے پر جا کر لگا، جس سے حضرت عبداللہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ نمبر 10، محمد بن مسلم بن عقیل۔ دوستو، محمد بن مسلم عبداللہ کے بھائی تھے، لیکن ان دونوں کی مائی الگ الگ تھی۔ جیسے ہی عبداللہ نے خیمے کے باہر دم توڑا تو یہ دیکھ کر حضرت عقیل کے بیٹوں اور پوتوں نے ظالموں پر ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ اس وقت محمد بن مسلم جواں مردی سے لڑتے ہوئے ابو مرہم قاتل کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ نمبر 11، جعفر بن عقیل۔ دوستو، جعفر بن عقیل حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں اترے۔ میدان جنگ میں آپ نے کئی دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد یہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ نمبر 12، عبد الرحمن بن عقیل۔ دوستو، عبداللہ کی شہادت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عقیل نے میدان جہاد میں اپنے جوش اور ایمان سے دشمنوں پر دھاوا بول دیا، لیکن آخر میں ان کو عثمان بن خالد اور بصر بن خیاط نے مل کر گھیر لیا، اور اس طرح سے یہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نمبر 13، محمد بن ابی سعید عقیل۔ دوستو، حضرت عبداللہ کی دل دہلا دینے والی شہادت کے بعد یہ بھی لشکر یزید پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن آخر میں عقید بن یاسین نامی ایک قاتل نے محمد کے سر پر تیر مار کر انہیں بھی شہید کر دیا۔ نمبر 14، ابو بکر بن حسن۔ دوستو، خاندان بن ہاشم کے جن نوجوانوں نے اپنے چاچا پر اپنی جان قربان کی، ان میں ابو بکر بن حسن کا نام بھی سنہرے اکشروں میں لکھا گیا ہے۔ ان کو کربلا کے میدان میں عبداللہ بن عقبہ نام کے ایک تیر انداز نے تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ اور نمبر 15، محمد بن علی۔ دوستو، محمد بن علی حضرت امام حسین کے بھائی تھے۔ محمد نے اپنے بھائی امام حسین کے مقصد کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور اپنی بہادری سے لڑتے ہوئے کئی دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ بعد میں بنی ابان نام کے ایک شخص نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ تو دوستو، حضرت امام حسین کے گھر سے یہ 15 لوگ تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ اپنی جان کی قربانی دی، یعنی کہ شہید ہوئے۔ اگر آپ کو حضرت امام حسین سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر شیئر بھی کر دیں، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔